bosku, hari ini saya lagi di tempat kerjaan yang aktivitas saya sehari-hari memang sebagai mekanik ya. Dan hari ini ada laporan dari supir minta pergantian filter solar karena mobilnya yang ngeberebet. Dan kebetulan kita ada standby stok, langsung kita ganti aja. Dan ini list pengecekan sehari-hari kegiatan sopir biar pas jalan mobil sudah ready. Oke, ditunggu saja videonya bosku. Oke, sebelum kita lanjut tonton videonya, tekan dulu oke, lanjut. Oke, kita ambil saja langsung filternya bosku. Ini dia filternya, ambil 1 2. Oke. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you.